नमस्कार। आज आमे एक एमिति यात्रारे जिबा जहाँ हमको नहीं जीवो सीधा हिमालयर कोलकू केदारनाथ मंदिरर सेही रहस्यमय दुनिया भितरकू जानिछंती एइटा केवल गोटे तीर्थ स्थान नुहे एहा एक एमिति जागा जोंठी आस्था और रहस्य परस्पर भितरे मिसी जाइछंती आउ एठी एमिति किछि प्रश्न अछि जहार उत्तर आजि भी विज्ञान पाखरे नाही। तेबे आसंतु केदारनाथर सेही रहस्यकू आहुरी पाखरू देखिबा। आमर प्रथम प्रश्न एई प्रश्नटा ही आपणकू आश्चर्य करिदेब। टिके भावन्तु तो गोटे मंदिर जहा 6 मास धरी बरफरे ढांकी होई रहिछि आउ जेतेबेले कबाट खोला जाउछि भितरे जळुथिबा दीपटा सेमती जळुछि जेमती केही एई मात्र जळेइकी आसिछि। एहा केमिति संभव? सतरे कौन एहा कोनोसी चमत्कार ना एहा पछरे किछि वैज्ञानिक कारण अछि? आउ एइटा किछि पुराणा कालर किंबदंती नुहे, इहा आमरी समयर एक सत घटना। से 2013 भयंकर प्रलय कथा मने पकांदु जेतेबळे प्रकृतिर कोपरे सबु किछि ध्वंस होई जायतिला, किंतु सेई महाविनाश भितरे भी केदारनाथ मंदिरटी सेमिति ठिया होई रहिथिला, पूरा अक्षत। एइटा केमिति संभव हेला? एहा कौन खाली गोटे संजोग थिला ना एहा पछरे सतरे कोनोसी दैवी शक्ति थिला? तेबे आजी आमे एही सबु रहस्य उपरु पर्दा उठेइबाकू चेष्टा करिबा। आमे केदारनाथ को घेरी रहिथिबा सेही कहानी आउ वास्तवताकू खोजी बाहर करिबा। एही यात्रा आमकू विश्वास आउ विज्ञानर सेही सीमारेखा पाखकू नहीं जीवो जोठी सबु प्रश्न सरी जाए आउ केवल आस्था बाकी रही जाए। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि, तेबे प्रथमे आसंतु केदारनाथर महत्वकू बुझिबा। एहा खाली गोटे मंदिर नुहे, एहा हेउछि कोटी कोटी लोकंक आस्थार केन्द्र। एहाकू भगवान शिवंक 12टी पवित्र ज्योतिर्लिंग माने आलोकर स्तंभ भित्रु सबुठु उच्चरे थिबा ज्योतिर्लिंग बोली कुहा जाए। हिमालयर कोळेरे थिबा ए जागा निज भितरे बहुत किछि रहस्य लुचेई रखिछि। हिमालयर एही स्थान या खाली भौगोलिक दृष्टिर गुरुत्वपूर्ण नुहे। एठारे मंदाकिनी, क्षीरगंगा, स्वर्णगौरी, मधुगंगा और सरस्वती एही 5टी नदीर महासंगम होइछि। आउ एहाकू एक एमिति स्थान बोली धरा जाए जोटी तीर्थयात्री माने पहुंचिले एक अलग प्रकारर अलौकिक स्वर्गीय अनुभूति पांती। केदारनाथर प्रथम रहस्य आरंभ हुए तार निर्माणरू ही। एहार स्थापत्य कला एमिति जेहा आजिर आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चैलेंज करे। आसंतु देखिबा केमिति। एबे देखंतु सबुठु आश्चर्य कथा हेउछि एहार निर्माण शैली। हजार हजार वर्ष तळे जेतेबेले कोनोसी आधुनिक टेक्नोलॉजी नथिला सेतेबेले एते बड़ बड़ पत्थरकू 22,000 फुट उपरकू आणागला केमिति? आउ सेगुड़िकू एमती भावरे जोड़ा जाइछि जे बड़रू बड़ प्राकृतिक विपर्जय भी एहार किछि क्षति करि पारुनी। एहा ही भक्तमानंकर विश्वास। सेमाने मंदिरर एही अस्तित्वकू ही प्रथम चमत्कार बोली भावंती। सेमानंक मतरे कोनोसी मणिष पई एमिति एक निर्माण करिबा संपूर्ण असंभव। तेणु एहा निश्चित भावरे कोनोसी दैवी शक्तिर ही काम। तेबे एहार जो सहनशीलता एहा किछि आजिकालीर कथा नहे। इतिहास कहूछि जे एक छोट हिमजुगरे एहा पाखापाखि 400 वर्ष धरी बरफ तळे चापी होई रहिथिला। आउ जेतेबेले गवेषक माने एहाकू खोजी बाहर कले सेमाने देखि आश्चर्य होई गले, कारण मंदिरर गोटिए भी अंश टिकिए भी क्षतिग्रस्त होई नथिला। एइटा एक ऐतिहासिक प्रमाण जहा असंभव लागे। चालंतु एबे आगकू बढ़िबा आउ देखिबा 2013 सेही भयंकर घटनाकू जहाँ मंदिरर सहनशीलतार सबुठारु बड़ परीक्षा थिला। सेदिन प्रकृति निजर रुद्र रूप देखैथिला। 2013 मसीहारे सेही भयंकर बन्या ता रास्तारे जहा भी आसुथिला सबु ध्वंस होई जाउथिला। हजार हजार लोकंकर मृत्यु हेला। समस्ते भाबिथिले जे मंदिर भी आउ बंचिब नाही, किंतु ठीक सेही समयरे एक अविश्वसनीय घटना घटिला। पाणीर प्रखर स्रोतरे गोटे विराट पत्थर खंड मंदिरर ठीक पछपटे आसी अटकीगला। आउ सेही मुहूर्तर प्रभाव थिला अकल्पनीय। सेही पत्थर खंडटी गोटे ढाल परी काम कला, जहा पाणीर स्रोतकू 2 भागरे बांटी देला आउ मंदिरकू पूरापूरी सुरक्षित रखिला। फलरे मंदिर भितरे आश्रय नेथिबा 500 भी अधिक लोकंकर जीवन बंचिगला।
ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଦୈବୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ସେହି ପଥରକୁ ଆଜି ଭୀମଶିଳା ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପଥରକୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କେଦାରନାଥର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଦେଲା। ମନ୍ଦିରର କାହାଣୀ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନୁହେଁ, ଏହା ପୌରାଣିକ ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ସମୟକ୍ରମର ଅଂଶ। ଏହାର ଇତିହାସ ସିଧା ମହାଭାରତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତକୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଲୁଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନେଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହୁଛି ଯେ ଦିନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ଅବୁଝା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଇଦୁଜ ଦିନ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାରୀମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀମାନେ ପ୍ରବଳ ବରଫ ଭିତରେ ଫେରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦୀପଟି ସେମିତି ହିଁ ଜଳୁଛି, ବିନା ତେଲରେ। ଏତେ ଦିନ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏହି ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ଅଛି। ସେ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଭୋକରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଜା ଫଳ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦୀପରେ ତେଲ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ଫଳ ଆଣି ରଖୁଥିଲା, ଆଉ ଦୀପରେ ତେଲ ବି ପକାଉଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦିଏ। ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ଦିବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ, ଅସମ୍ଭବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆଉ ସେହି ଅନନ୍ତ ଦୀପଶିଖା, ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ କେଦାରନାଥ ଆସ୍ଥା, ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ରହସ୍ୟର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସବୁ ତର୍କ ହାର ମାନିଯାଏ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଯାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେଉ କି ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କେଦାରନାଥ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିବ।